الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وتكفوا وخيري وجمالفوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Usiku leo haina mtu nabezea takestio ya ihinzi karibu ya bezea note ze aya 10 le 10 verse ikauze aya 10 hizo zotoa wasiwasi wa mwanadamu. Haina ulo na wasiwasi uharimwaye swala, haina ulo na wasiwasi uharimwaye uhara hoda honi, ulo na wasiwasi utungodiwaza diwaza, ulo na wasiwasi wa udoishe la ndongo za hufahini wakati ngutoka muhara na uhara ulo na wasiwasi ya hezeka litera zivumbu wazonti mpia ugena nzima yavo. Haina ulo na ndongo nzima yavo ze aya za utowa wasiwasi ze aya ngizo 10 verse ze aya 10 hizo haina aya nzima yavo ngiyo harimwa sura difference mrungu somo ze aya hizo zo 10 haina aya nzima yavo mrungu isomo 7 fois ikamrasa somo ye aya 7 fois mrungu isomo harimwa maji mru yanwe ye maji yao. Alafungu isomo 7 fois haina aya yavo harimwa maji unwe ye mrungu joka isomaje yengu joka unwaje izo pia ngojo zijua yeze aya ndazibi ngojo zijua. Ikauso somo za hizo ngabo dua ya makalima mashashi, dua ya 3 mu makalima mashashi ngo isomo ye makalima yao bomkana baraka eka ya ila wasiwasi jila mru ho swalani au harimwa oudhu yija ghafla mruka na wahia tahemaji ya some ya jito ila yongio ne namna ukufanya ujohi degage wakati ula sur place ikango swale wasiwasi janga we namna ujobe za uitowe direct haukana wasiwasi yinu hata mbabatu Adamu hatilwa wasiwasi ni shetani hakubali hali letu ndambevoni daina mzadzatu Hawa mrati joshanga ukabofu mzina wasiwasi utione aibu kama mwanadamu ngaona wasiwasi utione aibu imanata mbabatu Adamu wai hatotilwa wasiwasi ni shetani ya Qur'ani eleza fawaswasa lahuma shaytan
فوسوس لهما الشيطان ليبدي عنهما ما وري من سوءاتهما شيطاني هواتي وسواسي ولمبابهة آدم نمزازات هواتي وسواسي وفكيري وكازilando kweli na bala wakauhadalwa ni shetani hawambia ndongo zinji aizo wata waswasi Adamu halile tunda aizo yaboza kabari hizo ngarjuzi wona usiku wa leo bwatukufu enda mnabezalekeze yabezatie century bawo katika utimwenji wa udolinda wandu hata hale Sarchanje programu ganzao iliridozia wakati wa hela ensha wahija ngarjuzia risarinjia harimwa changement ya hezelera yabawasa edarasa ngiyobo maharibi atarjuswa le maharibi ngefanywa harimwaza euri za Faransa rewaswili ngendisa na rasomaka 20h30 ya darasa ngebido yandise 20h30 yandise abo dejando saswali pia e magharibi banda abo ekare waswili bo la ensha ikawo ila ensha ngabo wenji waswaliyo ngabo joko swali 20h25 22h25 ngabo joko swali 22h ngabo joko swali 22h10 ngabo joko swali 22h30 aizo ngarjuzia 22h bo atukufu do katujuzia 22h juste ngarjuzia e wala waswaliyo ila insha ava 22h wajenda waswali karno shinda ritso dungaze programu za ho wandu au kana kangara nzo dungaze programu za hizo swala za ho wandu pio mijini waliyo yabo 24h sur 24h karno porofanya darasa 24h sur 24h karno porofanya darasa zabarili boko haina segondi ngabo adana kwa swali Faransa wiyo Marseille wakati wa swali yote sawa na Paris wakati wa swali yote sawa na Brest wakati wa swali yote sawa na Ajaccio hata Paris hiko watu hundomirani viliengwa swali yo heure special wodenda da hubini la Courneuve par sango avance plus wandenda hubini par sango derrière plus kwela unda mtsomuza iho Paris iho ranzi wotwenda tjekenze arrondissement ngwa swaliyo heure difference wende tji 9e arrondissement par sango na heure difference ya swala aizo yabo kena tsokire ni mrabatu jabo fu sisi ngar swaliyo 22h45 alafu kanga mzolo 45 rende nda swali mkana baraka ngoro par darasa yani sisi bo fundi ngar swaliyo 23h Vincent Crossor basi karna ujua bwatukufu ritsodunga ze programu zanyu nyonsi pia kartoshinda mananga bokoko ala watrublu na haiba na fijo singar solo sanga karna ushinda dunge ze kalandreza hanyu bwatukufu inu darasa aizo ngarjore nga kalendri ya wandu wazima basi rende wadunga abo haina mrungu jo control wakatoa swala waswali ngodoja donga le darasa kabati mbatabu itsoka yonsi aizo abasaino ngarjoandisa umwezi wa tumu wa Ramadhani ze programu za Ramadhani izo si uzifanya bolanswiri ze programu au ze darasa za Ramadhani izo sisi siuzifanya bolanswiri wakati hiyo do bolanswiri bo jioni kando swali lanswiri sufanye darasa wakati wa direct izo ngazo hude ze programu za Ramadhani ngarjudu huja rezitangaza abasa bismillahir rahmanir rahim narinjie konziani randisa usuko leo ngamina swala zima ili njo bezani njie bantu anzan letse alafuri njar mwana kiswa ona kiswa kwa nenda hunji ngarjorenga ze kiswa 20 à 30 minutes na fuze 30 minutes za vili remwelezeni enamna ya utoa uwaswasi comment débarrasser le waswas namna jojo ka udebarase uwaswasi hizo yonde darasa leo shangar tende randiso na kiswa ratuwatimizi jana ngarjorenga kiswa tro akate histoire rezele zembabi bwatukufu haina mrabezati ceinture sitwa he siasa ne politiki oka siasa kamra kanti ngishilo za discours ho wandu wa heze siasa mruto swani mbahuma mraswani toshahuro oka kamru ngishilo wandu wa siasa mruto ona zenrabo wizo zenjeo mruto no kabala ngari hadalo mruto na ukabanu ngartsingo baziziwa ngartsingo fufuliwa mruto no ka zinrabo njeo shando tsokaya autuo swasa subeza ritawa ikarono za discours ho wandu wa siasa nitso beza titawa sabarindini auka ngamjonervera nanzeni te komanteri ni nabe wush aizo si wandu wenza le gozibi boko ekaramba sitswambilo ramba be wale hadisi yao ekaramba se wandu tsamba hamba jimu ekarisomo wotambilo hasomo kafu sitobeza ritawa situation mrati jonji ya harimwa ila deba ya siasa mruhajo watake mruhajo ambilo kahade ya mrapo mrusheo sitobeza ritawa aizo watukufu mto wa siasa ne sasa ya susu siasa tan sasa usa na rebezera jipange banga rujusa yevoli abasa bo watukufu yesu anaganzoni muziseni de kanga mona wondre image ngejondo ne ke sauti ngejondo na ni wondo mlo YouTube usukalonga mwana titsanganyaze zima
bese kamtsona na nyama haku au ne jusha tswa kutsanganya bazima famanzo ni ko ne confirma so ka engamni wona ondro au kaza telefoni ngizo bazima zombili rea Facebook rea YouTube ntsozi fixe bazima basi zombili na famanzo njuwe ka engamni wona ondro nyondo mlo YouTube ni one commentaire yabo wakemru wa YouTube wanjulizo kabufundi mashallah ngari wona ondro esautinga mwishia ondro naam ikanga mwona ondro ni wandro YouTube ikanga mushia ondro nga mwona ondro nga mjuri juliza mnike confirmation kase bobo fundi na rinjie evoli na ijuhe ikana juhe bismillah evoli nga ijuha abasayinu nga mjohon juliza ikaye evoli saijuhe emanati fixa za telefoni zo mbili wadzima yawa basanyinde mlona leshawu njombo kabufundi kabatitabu yesautinge jao imagine jao bismillah na renzatu mwanzo nangalembabi owaliyo YouTube hula wanambi habari ukana yesautinge jao ndro au ketsuja imananga sina wandu wa Facebook banu wa demenage warila wa 5 km wenzao YouTube yani watukufu mvoli jaujuha ngabo wandu rakasina wo Facebook banu wato demenage plus ya 500 personnes yani jana tsikangale darasa bo ya hisantsonda 500 personnes ya kamili wakahunu amtsoona huno armaze commentaire ngo YouTube tena muoneze commentaire tazilaba na muono sebo wato demenage definitive yani watorwa le pakene zenguo ne nyumba warwayaneze klimu warwaneze ndini wademenage wenzawo YouTube amtsoona ngo hunungo tsingo komante jana bona timiza monzo nangale hunu ntsunda bala tsamba ai bade wandu wanu wakahunu wenji wasawa demenage wenzawo hula ntsujwa zabali ndini wa demenage wenzawo YouTube wabasara ndiso ibitsa YouTube emana wa demenage ambeseye kwatina besoin wa télécharger ze telefoni beseye je pense uka besende ze tele ngwatsungo bula ze television za hao angalia YouTube direct lafu kwatu déranger ambeseye YouTube ngo iparisawo normal armaze tele za hao lafu watu déménage définitif wariranti Facebook aizo watukufu wakheri wa jamalifu ngamjodori samigi banga monoze habari sazija bismillahir rahmanir rahim namtiye century barsangarandi sawo ngarjo to wanakiswa wararu 3 histoire ngarjo to wanakiswa wararu ekarsar to wanakiswa wararu wao ekarsar to wanakiswa wararu wao yabubanda abo directing ngarjo njia direct releze mbavi o harimwa yenamna ngarjo to wa wasiwasi ngamina mna suala mtiti na uzisiwai ngamprofiteni mjibu abasa petite question mwanzo ni mjibu abasa ngeri njia ilirjokti ya ze century yevoli jojuha banga bu habari yevoli jobeza ijuhe banga bu sekrosu kwa leo yevoli ngio na sekrosu kwa leo shemna question mwanzo ni mreponde rahani jamreponde ngasina mwanamsho hatu ikawo ngebidato la fatia special shakartu to wa leo ngamtwalio ni juwe ekaritowe maudu au iritowe vendredi au maudu minde utwalio fikira kamtwalio kaibarito maudu mercredi eba jeudi eba vendredi ngabo fatiha mbili special shanga manzo mtwalie ni juu edwa hindini ya bidi wandu wao wasomewa fatiha hiyo nganzo fatiha maksusu ishompelewa irendeje mwanamshe mzima wanahahe warengwa ne tijimro ambaye stand social aizongo jokaiti nyango wanahahe wanawahu ngabo watiti ngabo wahu watoja warengwa hafitina la tilwa Allahu alamu watonja fitina la kishetani la hema adui no waheze rohombi wamtina fitina banda la fitina ilo lanjia haja harengewa owana hahe ne instant social c'est-à-dire instant social tijimramba instant social aizo wala instant social ibwatukufu ngebido fatihankali jouru kana mikuguma na mbenyi Mungu yamreje wana hahe Mungu ajeli wala instant social wa watu bala wala wana warejeze yemdaze huo mrejeze mwanamsha huo mrejezo wana hahe hekum fayakunu hutukufu hahe he rabbal alamin he kabuli duai wiyarejeziwa wana hahe aizo yonga nzawo ni twalie fatiha ndini rjoka utolea mwanamsha watu boke udunga ze darasa ulona problemu hiyo ngamanzo ntwalie fatiha hiyo aizo sina hito wale okanga biduni twalie ranzi njue fatiha ndai hivi ebi wandazi hivi zabidiri mfanyilie leo honda maudu honda evandreti ye wabili mwanamsha hatu ikao
Hakundu hazi ya kufanya kontra ya 5 ihazi ya ihundra yofanya hazi ya 5 banda we bibi ya renvele yafanye 5 ya satena enda tunwa fitina ni mndu wa adui wa rohombi enda mtina fitina haizongu tsovurwa havurwa katu kubaliwa yardi tena yardi ya tia ila kontra he 5 haizongu tsolindia ngulindiyo harakaba ni yardi ya renvelewa shangu tsohezwano sisiwa hasibabu fitina la mndu wa shifuba moro la mndu wa rohombi indata fitina hula hazini ya mtina fitina iliya tsirenvelewa ila hazi na abu alhamdulillah ikahumfaye hazi raire mrumme rowana refami aizo mwanamsho wonge harmwaye hararayo nge bidio yatolewa fatiha haja bahe ijuka ya makbuli ho hanza ya rabbal alamin fatiha haja ijuka ya muhimu ndondondro Mwenyezi Mungu ya mhifadhi ya mbulie haziyo ya ihundre haraka banu ya rabbal alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Abasayinu ngarjunjia ugharimwa episode au gharimwa darasa bwengu numero 72 haina mrunatie century sambati uzisomna question mtiti ngani mjibu katiorendele na 3-4 histoire karna henda hule 20 minutes histoire banda hizo histoire hizo au kakatwanza rudo depasser de kazinja ukaila isha hijangarjuzia direct mamiani la isha hijangarjuzia aizo banda hapo ngatofanyaje histoire 2-3-4 nimwelezeni namna ya utoa wasiwasi iyonge jurenga 30 minutes za kamili mtu joni bula tsenda to musizoni ngejurenga 30 minutes washindani mwelezeni namna ya utoa wasiwasi neze aya mrakusoma neze kalite mrakufanya neze kalite za hizo wasi namna ujo hitoa di namna ujo hitoa esheleke mwanange na wewe ngawe na umzaza umbaba wasiwasi timweleza ningena ndo wenji mratujona haya bayoti aibu au ka wasiwasi wa shetani ndio utiyo mndu wasiwasi aizo ngarjo mwelezana basa za dakika za mwisho bismillah yefolisa ngejuha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب اللهم هون علينا السفر واطوي عنا البعد اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب وتكفوا مجهون راو فيسبوك ngani mononi YouTube ngani mononi titsanganya za telefoni wazima ili ze habari mdozi ngandro mtujotabika hata zendongo zende sawa mbisawa yemna question mtiti na kanzani mreponde ni jonja remwaze habari mjanuisa suala ukana fundi kama sala ni halala hawono tabiri uka hakadena mwanamshe hajuka mwanamna unroro hamba hindu kungujo yela alafu mwanamshe ba himtuma mama ikawono tabiri rev awona malala dena mndu hajuha bahengujoela na gujoela ketsina mwanamume ketsina mwanamshe mtume haeleza atanga mwanamshe msamtu mtumba gujoela kama mwanamume halala haono tabiri revu halala na mwanamshe windi ni hajuha ndo ruhamba ndu gujoela mtume amande kaliye kaono revu kala dena mndu hajuha gujoela ngamajaela alafu ile swala likahuja hamru yakauzisa mna swala mwanzo ni mjibu ndo ile swala hilo katori njarumwetemu gujoela maji ile maji ile janaba normal atuela janaba normal badi kama na mme example mwanamume mtu baba aende dahoni mwa wandu halali kwa dahoni mwa wandu ngulalwari mwa dahoni la mwanzani wahe ya umru alafu ye mru mmemoda honi hula ngena dutu mru mmemoda honi hula ngena dutu ka ngo wanzo mru mshahi eke mru mmemoda honi ngena mna dutu okay bwana ulaloda honi hununsu muamine namna ngale mzadaha ngunsu mona namna ngale mru mshaha ngunsu muamine yokira ukakira mtomozi sana kamru hamanduo wongu tofanaje bufundi yo yesu ala hayo reponti na nzo baba seshe yokira ukakira mrunge dahoni shemru memonyele daho katswamini mru mekatswamini ngutsambe haramu la lo hunun tswamini desho ange hazinisha kutsoka harimu telefoni yabo sava yabo je au kabala katswamini ukebe mna haramu la lo dawoni hula vala kajaju haya nizinia wale hadisi ukangabo wandu kumrutsora mbuwe matso ja mrutsona enamna ya laulie mrumshe mrutsora mbuwa mtsoele woka matso yala enamna ngale mzade mrutsora mbuka na haramu nsumu ameni hizo ndungo woka watsi wao hizo mruhamandu situation hamandio ilirjonjo karimwaze kiswari mwelezenda mna utoe waswasi ikamra persona situation hamandio iyo yabo kuna kaujua wende wayele maji ngebiduta ya mamu namnaje na usila muombe mruka juta ya mamu ikangabo maji
ekavwa maji kutojwa tama utamamu zirenga kafu dongo au kafu reme utoja ubaho uso nemihono yo mili babo usa utawaza au uyele hautayamamu mrujue kakabati maji ya uhowa ya uyela mrujua hata yamamu hauyela ngotiyeni ya ukana ngamtayamamu ni yele hautayamamu uyele bala uyele utofanja ubaheba njao fanja bala usawiye utayamamu madama kabati maji shawoyi ngejo kiribaye namnache ikahala la hawo notabir ukahakena mwanamshi ya alfajiri hija tardimate 5 onrojo emrume mwenyine dawajusa mufrere jwarende raswani ajuga hunruba la hasa haja ya aferi harwesir yabo kana ujwa mbengo ndo humshanani ya mbengo ndo ayele jana ndio hadisi yabo ngebidiyo yunzuri ngebidiyo ya yele hautayamamu ngebidiyo tayamamu ngebidiyo fukonali ya range mihono ya tenia ukanga mtayamamu harimo upando uno plaza ya uyela nremme bala ya bahe afenja ya rohe ya mdunge bala ndio hadisi ende yatawaze normali uende waswali apre kujada do ila pre sabarindi ukedwa nzayende yayele jana baba alfajiri bala satafito wala mrume mwenyele da ngutu ndisa itsikimnara moyo bona la banu hatu harenge mzade ha wala nisiya hadiya mutesha wala wabutesha wala mwenyele da deja usa kumti ya trouble ya roho ye mwenyele da kwa sanja wasiwasi au kaboya wona ngajua 4 dimati uyelo chanaba odahoni na bale mzadenge odahoni ngeba ela fungo la lofuko lao mwanamme shababi shweni uloda honi mendime wala likada honi mwando alafu yose pa normal ale alisema alafu yabone ujuhe umwana ngari ndo raswali twambia bana mzoni ele ranzi uyelo sankartimati ngoyelo sankartimati zibari yakana ushinda yele we hadisi yokabala hawo notabiri hawo revu kakaena mnono yabwe mwanamme kutumkishare ndisofikiruka anotikabona si ukabano harenge mtataho wala banu wansinia na mia mtenda na ruku banu mruye katratibate odahoni hangu odahoni ngwajwa ngwelo katratibate daramo itikibano hani nirelia honsongweni aizo ya hostiasio mandio yunzuri ya ukana ngabida ende atayamamu watijoka fitna yatijoti ya fitna harimwe roho neledaho yabungu jomloka yunzuri atayamamu ujotayamamu yateni okanga myelo hautayamamu yatayamamu eshelele bailo fitna jangu eshele mratijobisa shononde mruhado kaza mwana damu aizo watukufu ngarunji abaso harimwa ekiswa ya mwando rebesertimizi zila kiswa ritimizi zila histoire joka uzeleza basa ndazila kiswa au ndazila histoire joka uzeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarhifadhi yarnike imani ngarendele yao jana rizia harimwa kiswa karjahire timizi ngaribezore timizi la kiswa jana njoheleza ze kiswa mbili za baki nraru ikateleza ze mbili za baki rjohumnikani enamna ya utoa wasiwasi haina mwanadamu ulo na wasiwasi yajue enamna ya utoa wasiwasi na ye kisorazia usukwa jana ikaka mjadi waza ngamjojo mtape vale ulo première classe ya tape zombili ye bleu ne rouge ye ulo deuxième classe ya tape nzima basi ye kisorazia jana ndi mwana ya kahanzo wa mzaya ye hambwa barum bi walidai mwana ukoye usteho wa mzaya ye kwanza wa mzaya ye wanika master ye wanika respect mndu ukoye hanzo wa mzaya akufanya mbahazi ndio mala razia mwe kisoyo kama mjadi waza eweshelo kabufunda hapo ndi kisoyo kajere timizi itimizi unjie kiswa ya satena rakakeleze zabari zake marziki murati jitinze toma ya ni marziki ya Mungu ndio mala wekanda amo jota pibala mwe blone rouge banda abwe motola akufanya mbahazi yeli bomna turwa sana tsamba turwa sa dirham na tsamba example turwa sa euro yerenga ye 200 yerumia yerenge mna sa yeha ya jende ya lole ya fanyendola jende ya lole mwanamshi wafungela zinogopyo ndio kwani wafungu shahaja mbaba hajajiliwa masihu ni mndu yakaumia hajahadi mbaba he hamsabote hamkashifu hamdedeje baada wala moto haundukana mbaba he ngupora naibu hanjia harengola mnariali yakayayeha yaje yafanye shughuli yaje ya lole hajahalibia mbaba hedene yembabe yashinda hamlibia ze 3000 zila hamwambia ukana ze 7000 zabaki ngujumliba hambabi baada hapo mbaba zindongozo lazimtushe
hajihundu matsozi yanisoroga buyasitiriwa ni mwana hake ukayotsi ndongo nyangu yo ndongo ya santima mndu yaziye ndola yaziye ndongo zake mndu yakahunjile mapesa ya watajenda lole yaziye ya rapproche ndola hake ya iraporte hasibabu ya sitiri mbaba hake hambia mbaba hako kabu mbaba mapesa anu katina valori katina ndongo katina maana katina hatabu watukufu aizo ye mapesa katina yeshe ushaha hobo mbaba katina valori ya hobo mbaba aizo ya bumbaba kayiri rendeje bumbaba mkana baraka wa khairi ukerazi ni rengemna riyali ntowe bendola yumgungu jori kusudia ya umarziki ndola ya umarziki ainu wakati Mwenyezi Mungu jori kusudia ngarjo hunda ikakaja kusudia yabo karja hunda aizo ya bondo mahala ya kiswara kauziada abo banda boreleza ukana hahilibi mbaba harango mhono lena mzadzaki wa mkaza boitwa juu wa mumbila dua Mwenyezi Mungu ya msitiri je namna ya wasitiri ngojo mwana ya sitiri mzadze yondo nku harmuslam ikawushininga wena mwata kusitiri mzadza hao mzadza ko nkuyilo kwende kumlibiye deni wallahi yedu wa ukohombele wane malaika wa Mungu ikamzadza ko yauza yangena dene hukana mo hata kusitiri mzadza hao base malaika ukombela dua uhamba ndini Allahumma rabb jibril wa rabb mikail ورب حملة العرش إن عبدك هذا ستر والديه إن عبدك هذا ستر والديه فارزق له ذريا يستره في هذه الدنيا لا إله إلا الله ملائكة وهم بيا وهم بدوك Mwenyezi Mungu wao mbedaika Jibril Mwenyezi Mungu wao mbedaika Mikail Mwenyezi Mungu wao mbe malaika wanane wit warwa ya arsh ingone mwana wola ya Allah inamna ya sitiri mzadzahi ya kahuyulwe dene ila ya rante zaha kajalibe nyumbaha he mwana ngena problemu ya hele gari kajali regle le gari limenyeha hajuanzenda lekezi hajuanza lole hajuanza fanya ndola hazibloke hizo pia ndola haizia le gari hazia ya nyumbaha haizia no ya renge mapesa ya jensi tirimina mzaya ya jansi tirimi mbaba ya jansi tirimi mzaza ya malaika uhamba ya Allah mwenjezize wa umuri wa hai umlepise wa umuri mwengezize umuri wa heuke mwinji mwenjezize ye mahano umuri wa hemotola wa hemwana mshawola wa hemwana mmewola ujaile yake duniani hata yajea sitiriwa no wana hai ya Allah miyehe duniani ujailiyo wana hekange na wana waje wa msitiri je namna ya sitiro wa mzai ikakatsina wana ya Allah ngarhomba mnike wana ya rabbal alamin ikaka jazaya ya Allah mnike wana basi yote da makubuli direct ikakatsina mwana Yesu Mungu malaika tsamba Mungu mnike wana ya zai leo shabale mwana mshelo ambilonge na wade hombani tijindini wale mtuma maule ana problemu tjikisti pasurat jintinie mbaba sema malaika we wombe dua hiyo direct makbul da'watul malaika dua ya malaika juke dua yombe ni malaika tsimza aizo kabatsi ndongo mkuu hamande kamzadza mndu ngena mo hawone mwanangu sitiri mndu awe mwanamndu ngusitiri mndu awe mbaba mndu ngusani mwanangu sitiri mbaba usitiri mzati wale hadisa au besho mndu hafu besho mzadza mndu hafu mruzis ebala mzadza kaja kahwilo haukayo tsombilo hokaburi bofika mzadza mndu hafu mruzisa wandu imzadza mkati namba dene ashinga mndu yakoparumia basi heni sawa iliba mzadza hokaburi na liyo etso ambiwa uke mwanako hautowa harimaze tabu tsibahi ye uhamba ndini Mwenyezi Mungu na hutowe zeloni Mungu na hutowe hari matabu je namna wanto hari maze tabu zilo kabure mzadze hamba edwa yo kabure mbaba yo hamba edwa yo ikamwa na hai hamlibia dene mzadza mruhafu au mbaba mruhafu hakana dene duniani lazima mwana ufanya tawilive iyo miongoni mwembe ya mwando yabidi wilive hari mweme shahumbuzi imamangu kaja kahwilo amba hintu imamangu kaja kahwilo mzadza wangu kaja kahwilo jao mbaba wangu kaja kahwilo jao mbume zahene biyo atwili ya malaika basi wote ambia mzadza wakaburi na liyo ya uhombela dua hata haukangwa mbilo ukavaleze ndongo za ubuloke ukaburi ni hunile balila dedene ila wakahilo basi problemu ila iselao mzadza ezila wazabariji
de mwana honde utohoza loni de mwana honde usitiri angalie namna mzazi huyo kukaharimwa furaha ya kukaharimwa raha ya kukaharimwa neema. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hizo miongoni mwa danger ya huwa komori kama mzazi hafu mbaba hafu wanakwa tutsa hawa uzisi bala mzazi nguyilwa shangwa ngoma pesa wadotsambaza weni ka wantu ngono ujinga watu wasirenga marke wasiva watu envelope vero wanrodo hamba wotowa wekado wazama pesa wahato wahafani mzazahe wahato wahafani mbabahe wahato wahafucho wahato wakutukoto yabi kutukoda faidedi ikahambila urange 2000 euro utsambaza watu yabi faidedi ngundu faidedi ye faida tsinde ile ujoka usitiri mzaza wako kabure tsinde shawandu wafilika ngorogema pesa yala vale mwana habala 4000 euro gasi komori ngutozi bwi na mfamva habala envelope wajaza habala ngudziko mzazahe envelope safariala ye muhimu deka kumlibaza deneza mzaza wako kaburi ni kumsitiri shawandu kwa tuzisa kama mzazi hafu kama tata uziso yabala haka huilwa yabala hodukani hule nsoholia wandu hailiri kwa tsinacha basi vale sukari hodukani hula kodorenge sukari si wanadamu kabati mrutsuilo si wanadamu sonsi pia si wanadamu kabati mrutsuilo dene yifungula rumwe Qur'an sonsi pia ni mrutsuilo kana dene hata Qur'an yeleza mtume yeleza izo yabo yotsaibu kamza zangu hilo mbaba hongu hilo yotsaibu mtibidi mrauzise ukamna 2000 euro wabali usiha uzise yabala leduka mzazi yadokule shahula ndaba dabu ya dorenge shahula yebale nsoholenga usuri halibi pia nabidi mrauzise dukani mamangu adorenge shahula bani yekaja ashe harange junior kaja hiya liba lizo mkwanza wambe ashe mimi ndi mwana mwanzo ni mlibi yebale mzazi wangu akamwa mtsangu akarimwa mtsangu kwa ila dene mtsangu yudene bano mtsangu ula ile ka hufu ila dene ngojo soka bureni kwa ila dene bane kango tsangu hutsangiwa urenge mapesa yabonge biludo tsanga ikakuja tsanga hufu ngojoziso ila dene yekatsifu ngojoso kaburi ko ila dene umtsango ula ila dene ngojoziso ntsokema ko hotsangiwa hunekewa yabo kana ukiri wandu wajambeka mdzadzako hakaribo mtsango hafu harenge wahe na ungozi jua mbe no yetsafira hangu hafu harenge mapesa rumia yetsafiraho mdzadzako ngena dene hakaribo mtsango harenge mtsango wahe hafu rakata timizizo wandu yo dene bido umlibi yabange bido mwana urenge plus udo libya mdzadzako mtsango udomlibi mtsango atatimizi kwa ila deni sino kaburi nguto uzisewa yonde namna Uislamu yonde namna hedini inobu watukufu izonde zabidi haina mwanadamu Uislamu yajue ezabidi ya haki ivenulo watsinokanga rawo mndu aizo narendelela kisortimize sheleze minute juwahi arimwambia ni namna ya utowa wasiwasi ni namna basi kiswa ula moto hasetiri mbaba hahe hamlivia yedene mbabake na mzaza umbele dua hinza he hazini botasi haparisa mwananya mwanzani wahe wa homona na kwa kaona na mahamwinji amwambio kama mwanzani wangu banutsirengo hazini ne patro ye shefu mwenye hazi au ke patro Mwenyezi Mungu anishade mwanadamu hazini ngutsa homro hazi sekretari mwenza malezi na adabu na mastehit ondoka wewe na malezi simwambio kama mwanzani wangu tsuo mnena mtsama na mpare aizo kairi ujerendela muone bango jongo lipo turasa dirhamu tsamba turasa euro kazi na hutosha haruka wala moto hende hawonola mwenye hazi amwambio kana wa hadisi amatijibiwa nawe mahadisi amurengo hazini ndo uliba ndongo za 1300 za kamili haina mwezi na balaka uliba 1300 endarensi hula ujengo hunu sibahinga muhuni kuna mapesa avance ndi hunike na mbahindu do pashia farasa u chevali do pashia banda bo wala moto hakaushia upande andiso lila imatsozi ya mshindi yezililo zimshindi abodo malarazi ya jana mwanzo continue yezililo zimshindi handiso hamba saddaqtu du'aka ya abi saddaqtu da'wataka ya abi tikubale dua bombaba wanombela jana tikubale dua bomzazi wanombela jana yedua wanombela jana alhamdulillah mngutso ihansitiri mngu hansitiri alhamdulillah